ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ମନୁ ସଂହିତା ଦରକାର, ମନୁ ପୁରାଣ ଦରକାର, ମନୁ ସଂହିତାର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ दरकार। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पास किया। 4 दिन के बाद इनका जो अंग्रेजी ऑर्गन है ऑर्गेनाइजर, उसने 4 दिन के बाद एडिटोरियल लिखा, हम इसको रद्द करते हैं, हम इसको लात मारते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। जेहेतु लंबा समय पर्यंत हिंदू ब्राह्मणवाद सरकार जो शासनटा बंद होता, मुसलमान माने लंबा समय पर्यंत शासन करते, ब्रिटिशर माने ब्रिटिश सरकार लंबा समय पर्यंत शासन करते, और ब्राह्मणवाद सरकार से समय किछि एते बड़ प्रभाव पकई पारि नथिले। से माने अपेक्षा करथिले केतेबेले ब्रिटिश सरकार हटिगले कि आमर ए मोगल मानकर मुसलमान सरकार हटिगले आमर सरकार गठन करिबो। किंतु आधुनिक भारत रे आधुनिक जुगरे गोटे आधुनिक संविधान आम को दरकार थिला। समस्त रूढ़िवादी प्रथा जेते जाति प्रथा ठारू आम को स्वतंत्र करने पाई भीमराव आंबेडकर आमको संविधान दरकार थिला। से समय आरएसएस लोक मैंने कहले जे आमको मनु संहिता मनुस्मृति दरकार। आ सावरकर कहते वेद परे परे वेद परे परे सर्वपूजनीय पुस्तक है मनुस्मृति। और ये वो किताब है जिसको सावरकर साहब बोलते हैं कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय हमारी स्क्रिप्चर है ये जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं। यहाँ आप ध्यान देकी देखु, आपण एक कथा को काम ख्याल करंतु नहीं। सावरकर जी कि आम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मुख में मुंडिया मारती। अनेक भारतीय जनता पार्टी लोक मैंने सावरकर को पूजा करती। आउ से माने महात्मा गांधी जन्म दिवस उपलक्षे बाबा साहेब आंबेडकर जन्म दिवस उपलक्षे मध्य जाइकी से माने मुंडिया मारती। बाबा साहेब आंबेडकर प्रतिमा सम्मुख में मध्य मुंडिया मारती। आउ महात्मा गांधी प्रतिमा सम्मुख में मध्य मुंडिया मारती। आमर संविधान को मध्य से माने प्रणाम करती, रेस्पेक्ट देवा अभिनय करती। तेबे मु कहीं अभिनय बोली कहूँ कारण से माने एपटे तो आमर भीमराव आंबेडकर को से माने सम्मान करिवार अभिनय करती, महात्मा गांधी को सम्मान करिवार अभिनय करती, किंतु आर पटे से माने सावरकर को मध्य सम्मान करती। सावरकर को मध्य से माने गोटे हीरो भाव में देखाती। आ सिनेमा गुड़िक मध्य सेमिति से माने बनैबा पई प्रवर्तांती। तेरे कथा यहाँ जे सावरकर कहते मनुस्मृति वेद परे परे तांकर सर्वपूजनीय पुस्तक। मनुस्मृति जदि तांकर पूजनीय पुस्तक किछि तो थिबो। आपण माने अत्यधिक लोक जानिछंती मनुस्मृति जाति प्रथार सृष्टिकर्ता एवं रचयिता कहले मध्य अत्युक्ति हेबो नाही। मनुस्मृति रे कौन सी अन्य धर्म लोक मान को टेंशन हेबा विषय नुहे, बरम हिंदू धर्म भितर थिबा लोक मान को पाई बहुत कठोर रु कठोर कानून गुड़िक रही अछि। मनुस्मृतिर चैप्टर 1 और 31 रे जाति प्रथा विषय लिखाई केमिति जाति सृष्टि है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केमिति केमिति पाटिरु बाहुरु जंगरु आउ पादरु से सृष्टि है। अनादि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और खुशहाली के लिए अपने मुंह बाह जांग तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया। ये चैप्टर 1 का 31वां श्लोक है। 91 रे लिखाई चैप्टर 1 और 91 रे शूद्र जने सेवक हेबो। ए तीनी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोक मानकर सेवा करिवो, निस्वार्थपर भाव रे सेवा करिवो, आ केवल सेमानकर ही सेवा करिवो, जीवन सारा सेमानकर सेवा करिवो। 91 श्लोक भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों के निर्विकार भाव से सेवा करना, बिना कोई सवाल उठाए,
बिना किसी झिझक के आपने उनकी सेवा करना है। बाकी तीनों चैप्टर 8 272 ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଶୂଦ୍ର ଉପଦେଶ ଦେବାର ଯଦି ଦେଖାଯିବ, ଶୂଦ୍ର କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଭୁଲ କଲା, ଭାଇ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଏମିତି କରିବାର ନଥିଲା ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ରର କାନରେ ଗରମ ତେଲ ପକାଯିବ। ଏଇଟା ଚैप्टर 8 272 ରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 272 है 8वें चैप्टर का। शूद्र द्वारा अहंकार वश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। मान लीजिए एक आदमी है जो मेरी बहन को छेड़ रहा है, बहुजन की बहन को छेड़ रहा है, और उसको डांट दिया आपने और वो ब्राह्मण निकला, तो आपके साथ क्या होगा? गर्म तक डांट देगा, वो आपने ये करना होगा। तो 8 280 ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ଶୂଦ୍ର ବସି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ, ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାରପିଟ କରାଯିବ। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए, अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे और न जिए। 280 चैप्टर 8 का इसको संविधान बनाना चाहते हैं। ଶୂଦ୍ରର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, ତାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାର ଯେତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହେବ ଶୂଦ୍ରର, ସେ ଯଦି ଗାଈ ପାଳିଥିବ, ଗୋରୁ ପାଳିଥିବ କି ତାର ବିଲ ବାଡ଼ି ଥିବ, ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଁରେ ରହିବ। जो शूद्र है वो कभी आजाद नहीं किया जा सकता, वो कोई संपत्ति नहीं रख सकता, उसकी संपत्ति जो है वो सारी की सारी ब्राह्मणों की संपत्ति है। ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର କାଟେଗୋରୀ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ପାଖରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯଦି ଭୁଲ କଲା, ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜଣେ ଟିଚର ଭାବରେ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜ ସେବକ ଭାବରେ ଗୋଟେ NGOରେ କାମ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଖତମ ହେଇଯିବ, ଏଇ ମନୁସ୍ମୃତି ଲାଗୁ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବ ତାହେଲେ ତାହା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଶୂଦ୍ରର ନାମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଦିଆଯିବ ଯେ ସେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ସେବା ଭାବ ତାର ମନରେ ଆସିବ। ଯେମିତି କୌଣସି ରାଜକୀୟ ନାମ କି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ନାମ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଚାକର ହେବାର ଅଛି, ଯେମିତି ରାମ କାକା, ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ହେବ ଯେଉଁ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ସିଏ କି ଗର୍ବ ତା ମନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। उसका नाम इस तरह का होगा जिससे सेवा भाव पता लगे। उसका नाम कोई इज्जत वाला नहीं होगा। मनुस्मृति ने ये तक बताया उनको क्या क्या नाम दिए जाएंगे। जो आपणकर गाँव में जदि आपण काकू देखिथिबे जे सबुठु निम्नमानर जीवनयापन काटुथिब गरीब घर लोक, तार ना रे आपण से गाँव में पार्टी कले कौनसी ताकू गर्व लगे नहीं कि अन्य लोक मानकु मध्य किछि फरक पड़े नहीं। तो ना द्वारा शूद्र को डकाजिब, एमिति गोटे ना रखाजिब जहारी फल ताकू किछि मध्य गर्व हेब नाही। माने से ना द्वारा से सेवा ही करबा पई तार मनोभाव आसीब। एमिति ना गुडी को बाछि बाछि शूद्र मानकु रखाजिब, जेमिति काळू नचेत आउ जे कोनसी ना जहाँकि से ना शुणा मात्र के ता मध्य गर्व आसब ना, बरम से सेवा मनोभाव आसब। 8 चैप्टर 8 380 लिखा जाए ब्राह्मण को कौन प्रकार मारपिट कर ब्राह्मण को हत्या कर ब्राह्मण जिते भूल करू, ब्राह्मण कौ झील को बलात्कार करू, क्या हत्या करू, कहार लुंठन करू, कहार जिते बड़ प्रॉब्लम करू, से देशद्रोही हेउना कहीं से जदि ब्राह्मण होइथिबो ताहले ताकू बाड़े पारिबो नाही, माड़ मारी पारिबो नाही कि ताकू हत्या करि पारिबो नाही, बरम ताकू कहिबो जे एई गाँ छाड़ी आ गोटे गाँ को चली जाओ, एतिकी ही कहि पारिबो। तो ये चैप्टर 8 का 380 श्लोक है। कभी भी किसी भी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, जान नहीं लेनी चाहिए, चाहे उसने कितने से कितने भी
खतरनाक जुर्म कर दिए हों, ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना चाहिए कि भैया तुम अपना माल समेटो और यहाँ से निकलकर दूसरी जगह चले जाओ। उन्होंने रेप किया हो, उन्होंने डकैती डाली हो, उन्होंने मोहल्ला जलाया हो, उन्होंने किसी का हक मारा हो, उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया हो, अपने बच्चों को मारा हो, सिर्फ आप उसे कहेंगे उसको हाथ भी नहीं लगाना है, आप उसको निकल जाइए। এইটা ব্রাহ্মণ ପାଇଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ এই ସମସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପଟେ ଶୂଦ୍ରକୁ କଠୋର କଠୋର ଦଣ୍ଡ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଚାପ୍ଟର 9ର 2ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଲାବେଳେ ବାପାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁତ୍ରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଜୀବନ ସାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ। पुरुषों को अपनी स्त्रियों को सदैव रात दिन अपने वश में रखना चाहिए। चैप्टर 9 दो नंबर श्लोक। चैप्टर 9 पूरा औरतों की कैसी आरएसएस सेवा करना चाहता है वो है। स्त्री को बाल अवस्था में पिता, युवावस्था में पति तथा बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं, अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए। एक स्त्री कभी भी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। एटा स्त्री लोकମାନଙ୍କ କଥା जो ଲେଖା ଯାଇଛି ଏଇଟା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏଇଟା ଶୂଦ୍ରର କେବଳ ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ସ୍ତ୍ରୀ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ, ବୈଶ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ, ଶୂଦ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ, ଟୋଟାଲି ଯେତେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, କି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, କି ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ, କି ଶୂଦ୍ର ପରିବାରରେ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ମୂଳରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ନାହିଁ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକକୁ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ବାଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଜିତା ଜାଗତା ଉଦାହରଣ ହେଲା ସାବରକର। ଆଉ ଯେଉଁ ସାବରକର ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, କିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ସେ ତ ଖୋଲମଖୋଲା ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲି, ଏହି ସମସ୍ତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତ କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି କିଏ ସମ୍ବିଧାନ ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତ ସେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଣିକି ରଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଲିଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଆମର ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଡର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମ ଦେଶ କ'ଣ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ, ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରହର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନେ କଥା କହିପାରୁଛୁ, ଚାଲିପାରୁଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରୁଛୁ, ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁଛୁ, ନଚେତ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ, ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନ ଆମ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଖାସ୍ କଥା ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଲକୁଲ ରହିନଥାନ୍ତା। ସିଏ ମଦୁଆ ହେଉ, ତାଦୁଆ ହେଉ, ଯିଏ ହେଉ, କେବଳ ସ୍ୱାମୀର ଆପଣ ଅଧୀନ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱାମୀକୁ ପଦେ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଖାସ୍ କଥା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି କହିବେ, ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପଚାପ ହେଇକରି ସହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଭାବିବା ଦରକାର ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କିଛି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛି। ଏହା ସେ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କଥା ସବୁ ରହିଅଛି ମନୁସ୍ମୃତିରେ। ଆଉ ସେଇ ମନୁସ୍ମୃତିକୁ ଆମ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ସେଠି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ଦଳିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ରହିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଅଛୁ ଏହି ସମସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।